हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है मुफ्ती सलमान अजहरी जी की है और वीडियो का टाइटल है ए रब मेरे, तू मुर्दे को फिर जिंदा कैसे फरमाएगा। और ये सलमान अजहरी जी की वीडियो है। वीडियो लिया है मैंने राजा इस्लामिक चैनल से। तो गाइस, आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं आखिर इस वीडियो में क्या है। आई होप सो वीडियो अच्छी ही होती है इनकी। तो चलिए वीडियो सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए वीडियो सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। हमने जो आयतें तिलावत की वो आयतल कुर्सी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये एक आयत ऐसी है जिसको आयतल कुर्सी कहते हैं। एक आयत है पूरी और इसके मुताल्लिक फ़ज़ाइल इतने आए हैं कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ख़ास तोहफे के तौर पर आयतल कुर्सी अता फरमाए। जो आयतल कुर्सी पढ़ लेता है वो सारी बलाओं से महफूज है। रात को अगर पढ़ करके सोया तो उसका घर जलने से महफूज, जलने से, चोरी होने से महफूज। बल्कि आयतल कुर्सी पढ़ने वाले के मुतालिक ये भी है कि अगर हर फर्ज नमाज के बाद किसी की आदत है कि वो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करता है हर फर्ज नमाज के बाद, तो फरमाया गया कि जब उसकी रूह निकलने का वक्त आएगा, उसकी रूह निकलने का वक्त आएगा तो ऐसा होगा कि उसकी रूह इधर निकाली जा रही होगी, एक कदम दुनिया में होगा, दूसरा कदम जन्नत में होगा। और उसकी रूह कब्ज करने के लिए भी यह हुक्म आया कि इतनी आसानी के साथ उसकी रूह निकाली जाएगी कि उसे अंदाजा भी नहीं होगा, पता भी ना चलेगा। आयतल कुर्सी पढ़ने की आदत डालो, हिफाजत के लिए भी। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेपनाह मोहब्बत करना चाहता है, अपने रब से बेपनाह मोहब्बत करके करीब होना चाहता है, उसे आयतल कुर्सी का विर्द जरूरी है। वो जिस कदर आयतल कुर्सी पढ़ेगा मौला ताला उतना करीब उस बंदे को करता जाएगा। और एक बात याद रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हमें भी आदत है। आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की एक और फजीलत है कि उसे फिर दूसरी कुर्सी की लालच भी नहीं आएगी। हाँ, कुर्सी वालों को मैं कहता हूं आयतल कुर्सी पढ़ा करो ताकि ये नहुसत दिल से निकल जाए। ये कुर्सी, वो कुर्सी, वो कुर्सी, ये कुर्सी, कब तक कुर्सियों के पीछे चलोगे? जिसके पास आयतल कुर्सी हो, जैसे देखो अजमेर के ख्वाजा की कुर्सी आज तक कोई नहीं हिलाता, कोई नहीं हिलाता। और उस कुर्सी के लिए कभी इलेक्शन भी नहीं होता। हमारी बात हमारे और 100 नस्लें भी आएंगी, हिंदुस्तान का बादशाह वो नस्लें गरीब नवाज को ही समझा करेंगी। क्यों? वो आयतल कुर्सी वाले बादशाह है। लिहाजा है सुन्नी मुसलमानों, आयतल कुर्सी का विर्द रखो। ये कुर्सियों की लालचें भी बहुत खतरनाक होती हैं। बसा औकात इंसान को काफिर बना देती हैं, बसा औकात इंसान को गुमराह कर देती हैं। हमने देखा है औलिया इकराम की तालीम में, औलिया इकराम जब किसी की तरबियत करते हैं ना तसव्वुफ में, तो तरबियत में सबसे पहले वो 2 चीजों को मारते हैं। पहली चीज ये है कि खाने में लालची ना हो, बहुत ज्यादा खाना बंद कर दो। अगर किसी वली के दरबार में तरबियत लेना है तो पहली तरबियत वो ये करते हैं खाने पर कंट्रोल। और दूसरी तरबियत किसी भी मकाम, मर्तबे, मनसब और कुर्सी की लालच हरगिज नहीं। कोई अमल इसलिए नहीं करेगा कि मुझे ये मकाम मिले, दुनियावी मनसब मिले। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि दुनिया तलब करने वाला अगर इल्म दीन भी हासिल करेगा तो वह ऐसा ही है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डाला जा रहा है। हुब्बे जाह, हुब्बे माल, हुब्बे मकाम, हुब्बे मनसब, ये बुरी खसलतें हैं। अल्लाह इन तमाम चीजों से हमें महफूज रखे। मन रका फरफा, हुजूर ने फरमाया जो झुक गया अल्लाह उसे बुलंद करता है और जो अकड़ गया अल्लाह उसे हमेशा जलील करता है। तो ये कुर्सियां ही हैं जो अकड़ पैदा करती हैं। आयतल कुर्सी का विर्द हमेशा रखो, बहुत सारी चीजों से तुम्हें महफूज कर देगी। आखिरी बात, सो इसमें तीसरे पारे की एक बहुत ही अहम चीज बयान हुई है। वो क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सवाल किया, ऐ मौला मुझे दिखा तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने पूछा, क्या इब्राहीम क्या तुझे यकीन नहीं है
کہا کیوں نہیں, یقین ہے مولا لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. لیطمئن قلبی, تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. سنو, اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا. ہاں کئی واقعات ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا. ایک نبی تھے اللہ کے, 33 سال کی عمر تھی, وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے, ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی, اجڑی ہوئی. انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی, یہاں نہ سبزے اگتے ہیں, نہ درخت, نہ پودے, کچھ نہیں, کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی, سو گئے. اور سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے, 100 سال کے لیے وہی سو گئے. اور جس خچر پر آئے تھے, جو کھانا لے کر کے آئے تھے, اس کو بھی نیند لگ گئی. نیند کیا ہے, موت کی بہن ہے, اللہ نے سلا دیا. 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے. پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کہا میں تو صبح آیا تھا, دوپہر ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو, تمہارے کھانے کو دیکھو, تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو. حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی, ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی. مولا 100 سال سلایا, اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا. جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے. خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے. 118 سال, 115 سال, 110 سال کے ان کی عمریں ہیں, اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے. حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں, اللہ کا نبی. لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے, تم کہاں سے آئے ابھی؟ ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی, وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی, اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں, اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے. وہ آئی, کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو, کسی کو نہیں. ایک علامت یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے, وہ میں دیکھ چکی ہوں. حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا دی, اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا. تو اس خاتون نے پکار کر کہا اے لوگوں, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا, آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں, کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ شراب کیوں پیتا تھا, چوری کیوں کرتا تھا, کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو, ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے. مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے, تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے, دوبارہ اٹھائے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن اس دنیا میں نہیں, پنیہ جنم نہیں. ہاں یہ پنیہ جنم والا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں, اٹھیں گے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے, جس کی اٹھتی ہو بیوقوف ہے. ہاں وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی, اس کی آتما آئی, کسی کی آتما نہیں آتی. ہاں یہ بات یاد رکھیں, شیطان کھیلتا ہے, روحیں جا چکی, ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے, اسلام کا عقیدہ. یہ ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے, بلی بن کے اٹھیں گے, کتا بن کے اٹھیں گے. ہاں اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا, برا کام کیا تھا تو کتا بن کے جنم لے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا, انسان ہی اٹھیں گے. ہاں کتوں والا عقیدہ مت رکھو, چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے, میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو, اور پھر ان کو
कीमा बना दो, चारों का गोश्त मिक्स करो और सब मिला करके 4 हिस्से करो, एक हिस्सा इस पहाड़ पर, दूसरा उस पहाड़ पर, तीसरा उस पहाड़ पर, चौथा उस पहाड़ पर, 4 पहाड़ों पर गोश्त रख कर क्या हो ये मिक्स कीमे का, और फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, उन परिंदों के नाम लेकर के बुलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये प्रोसेस कराया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या लिए? एक कौवा लिया, तवज्जो चाहता हूं, क्या लिया? कौवा लिया, दूसरा मुर्गा लिया, तीसरा कबूतर, चौथा मोर, 4 परिंदे लिए, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, 4 परिंदे लिए और चारों को ज़बह किया। फिर उनका कीमा बनाया, गोश्त सब कीमा बनाकर मिक्स किया और 4 हिस्सों में 4 पहाड़ों पर रखकर आए। फिर अपनी जगह पर आकर के उन्हें पुकारा। अल्लाह के हुक्म से मुर्गा भी आए, कौवा भी आए, कबूतर भी आए और मोर भी आए। खुदा की कुदरत देखिए, वो कीमा हवा में उड़ने लगा और जिस जिस परिंदे का जो गोश्त था वो अपने अपने जिस्म में मिलने लगा, और फिर उनकी जो मुंडियां थी, मुंह, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थी। धड़ सिर्फ तनहा उड़ता हुआ आया, अपने अपने मुंह से जुड़ गया और उड़कर चले गए। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुशाहिदा अपने नबी को करवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुर्दों को मौला कैसे जिंदा करता है ये नबी को सामने करके दिखाया गया। लेकिन सूफिया इकराम की भी एक तालीम होती है। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाहु अन्हु सबअ सनाबिल शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये प्रोसेस क्यों कराएगा? ये 4 परिंदे आपने क्यों लिए? सूफिया के जो नुक्ते होते हैं बड़े अहम होते हैं। मैंने 4 परिंदे कहा, याद है ना 4 परिंदे? हाँ, वो ऐसी ही नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपके सामने गिना दिए। तवज्जो, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, यही 4 परिंदे क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो लिए, औलिया इकराम की एक जमात का कहना यह है कि असल में इन परिंदों की एक एक खुसूसियत है, एक एक खुसूसियत है। कौवे की खुसूसियत है, लालच बहुत होती है इसके अंदर, लालची बहुत है, इसका पेट कभी नहीं भरता। अरे पूरे पूरे मुर्दे भैंसों पर बैठता है, उसको ऐसा लगता है कि पूरा खा जाऊंगा, लेकिन होता इतना पेट है, लालच है, बहुत ज्यादा लालच। दूसरा परिंदा है मुर्गा, मुर्गे के अंदर शहवत बहुत ज्यादा है, शहवत, औरतों की ख्वाहिश। मुर्गा बहुत ज्यादा शहवती होता है, हमेशा मुर्गियों को दौड़ाता रहे, यह शहवत उसकी खसलत है। तीसरा कबूतर, कबूतर के अंदर दोस्ती करने की आदत बहुत होती है, जल्दी दोस्त बनता है। सारे परिंदों में सबसे ज्यादा मानूस होने वाला परिंदा कबूतर है, एक दिन पाल लो उसके बाद रह ही जाता है, दोस्ती करने वाला परिंदा। चौथा मोर है, मोर की खुसूसियत यह है कि वो अपने हुस्न को दिखाने का शौक बहुत रखता है। 4 लोग भी खड़े हो गए तो पूरे पर खोल देगा और नाचता है तो खूबसूरत, लेकिन दिखाने की ख्वाहिश ज्यादा है, रियाकारी, अपने हुस्न का मुजाहरा करवाना, यह मोर की आदत है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने जो हुक्म किया अपने नबी इब्राहिम को, ये 4 परिंदे नहीं, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, ये ज़बा नहीं किए, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ज़बा किया वो क्या है? लालच को ज़बा किया, शहवत को ज़बा किया, दोस्ती करने वाली आदत को ज़बा किया, हुस्न को दिखाने वाली खसलत को ज़बा किया। जब इन बुरी खसलतों को कोई ज़बा करता है तो मौला मुर्दों को जिंदा करने वाली कुदरत भी दिखाता है। ये है असल। अगर आज भी रब ताला की कुदरत के मुशाहिदे चाहते हो कि आंखों से हम भी कुछ देख सके, इन 4 आदतों को ज़बा करो, पहले ज़बा करो। ज़बा करने का मतलब ये लालच खत्म हो जाए, शहवत खत्म हो जाए, दोस्ती करने की आदत। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सारे दोस्तों को बुरा कह रहे हैं, नहीं, दोस्त बनाओ अच्छे, वो दोस्त जो तुम्हें अल्लाह से करीब करे। वरना कुरान में है, कई लोग ऐसे होंगे जो कयामत के दिन ये पुकारेंगे, 19वें पारे की आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो कितना अच्छा होता, मैं जहन्नम में नहीं जाता। कई लोग ऐसे होंगे सिर्फ दोस्ती की वजह से दोजख में जा रहे होंगे, दोस्ती की वजह से। तुम क्या समझते हो, अरे गैरे सबसे दोस्ती कर लेना चाहिए? दोस्त अगर किसी का बुरा है तो वो तुम्हें जहन्नम तक ले जा सकता है।
اسی لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے. وہ دوستی بھی اس سے کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے اور اپنے مصطفیٰ سے قریب کرے, وہ دوست ہے. اور حسن کے اظہار کی عادت یہ ریاکاری ہے, اس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں سب آیتیں بیان کرتا جاؤں, رات نکلتی جائے گی. ویسے وقت کی قلت دامنگیر ہر دن رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا قرآن کی تفسیر پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور ان کی عزت کا پہرا دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. تو گائز واقعی میں مفتی سلمان اظہری جی کا بیان بہت اچھا تھا. صحیح بات ہے, آیت الکرسی پڑھنا چاہیے, اچھا ہوتا ہے. سوتے وقت بھی آپ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں تاکہ برے خواب وغیرہ نہیں آتے ہیں. بہت اچھی بات بتائی انہوں نے, اور ویڈیو بہت اچھا تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے, اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.